Andito na si Palaka. Magugulat. Kami. Wow! Pink na pink. Pati yung damit niya. Kulay pink. Kukak. Wow! May number cake. 3 months na si Clea Ayesha. Wow, bilis naman oh. Ito na bago niyong Palaka. Wow! Ganda naman yan. Grabe yung cupcake oh. 12 pieces yan oh. Tapos may number cake. Andyan din si Palaka. Ingit na naman. Oh ha? Order na kayo niyan oh. Oh. Bye. Pakak. Pakak. Pakak.